बांग्ला देश को आज़ाद हुए आज 50 साल मुकम्मल हो गए हैं और बांग्लादेश में अपनी आज़ादी की गोल्डन जुबली मनाई जा रही है। तो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा होने के बाद पाकिस्तान से कितना आगे निकल चुका है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजीन अमीन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान से अलहदा हुआ पाकिस्तान का एक टुकड़ा जो अब बांग्लादेश है वो 50 साल में 1971 से अब तक कितना डेवलप कर चुका है और पाकिस्तान बांग्लादेश से किस हद तक पीछे रह गया है। आपको बताते चलें कि जो स्टेटिस्टिक्स हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो बहुत शॉकिंग है। ये जान के कि बांग्लादेश कितना आगे निकल गया है और पाकिस्तान कितना पीछे रह गया है, आपको ज़रूर हैरत होगी। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद पूरी दुनिया को यही लगता था कि ये मुल्क नहीं चल पाएगा, डेवलप नहीं हो पाएगा, इसको बॉटमलेस बास्केट केस कहा जाता था कि इसका कोई फ्यूचर ही नहीं है। लेकिन अब ये छोटा सा मुल्क सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया को भी बहुत सारे शोबों में पीछे छोड़ चुका है। वो ममालिक जो इससे बहुत बड़े हैं और उससे ज़्यादा पुराने हैं, इस वक्त अगर आप बांग्लादेश के स्टेटिस्टिक्स देखें तो बांग्लादेश इन सारे ममालिक से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोथ रेट की कि एक कंट्री की ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है कि एनुअली एक कंट्री कितना ज़्यादा ग्रो कर रही है। हम आपको बता देंगे, हम पैंडेमिक के ईयर की अगर बात ना भी करें, ठीक है, लॉकडाउन्स की वजह से सबकी इकॉनमी डिस्टर्ब हुई थी, अगर हम उससे प्रीवियस कंपैरिजन भी कर लें तो भी पाकिस्तान के लिए ये सारी बातें अच्छी नहीं हैं। ग्रोथ रेट की बात करें तो 2020 की जो रिपोर्ट है जिसमें 2019 के ग्रोथ रेट को एनालाइज किया गया था, बांग्लादेश का ग्रोथ रेट 8.2% था जबकि पाकिस्तान का ओवरऑल ग्रोथ रेट 1% था। अब डिफरेंस, वी हैव टू सी द डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के सिर्फ कोई ऐसा नहीं है कि दुगना या तिगना, बल्कि हम तो कंपैरिजन में आ ही नहीं रहे। जहां बांग्लादेश 8.2% ग्रोथ रेट रखता है वहां पाकिस्तान वाज स्टैंडिंग ऑन ओनली 1% ग्रोथ रेट। उससे प्रीवियस ईयर का भी अगर आप देख लें तो जो बांग्लादेश का ग्रोथ रेट था वो 7.9% था और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट तब 5.8% था, तब भी कम था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा कम है। अभी थोड़ी सी इंडिया की भी बात कर लेते हैं। इंडिया और बांग्लादेश को भी अगर आप यहाँ पे कंपेयर करें तो अपने से बहुत ज़्यादा बड़ी कंट्री जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंस रखने लगी थी बांग्लादेश पे, बांग्लादेश ग्रोथ रेट के हिसाब से इंडिया को भी बहुत पीछे छोड़ चुका है। और इंडिया का जो ग्रोथ रेट था 2019 में 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक वो 4.2% था, विच इज़ वे लेसर देन बांग्लादेश से बहुत ज़्यादा कम था। पाकिस्तान और बांग्लादेश में अगर आप देखें तो फॉरेन डेट्स दोनों ही कंट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा हैं। अपने आप को डेवलप करने के लिए पाकिस्तान भी फॉरेन डेट्स लेता रहा है और बांग्लादेश भी फॉरेन डेट्स लेता रहा है, लेकिन बांग्लादेश अपने जो सारे कर्ज़े थे उनको लौटाने में, वापस करने में पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा क्विक रहा है। और इस वक्त की अगर आप हालत देखें तो पाकिस्तान में अभी जो न्यू बॉर्न बच्चा भी पैदा हो रहा है उस पर भी 1,50,000 रुपये कर्जा है। अगर हम डॉलर्स में बात करें तो 974 डॉलर्स का कर्जा इस वक्त पाकिस्तान के हर बच्चे और बूढ़े पर है। जबकि बांग्लादेश पे अगर आप देखें तो बांग्लादेश, जिसके टके को हम कुछ समझते ही नहीं थे, बल्कि टका हम ऐसा वर्ड यूज़ करते हैं जो वर्थलेस समझा जाए, तो अगर आप बांग्लादेश पे इस वक्त देखेंगे लोगों पे कितना कर्जा है तो वहाँ पे हर इंडिविजुअल पे इस वक्त 68,500 रुपीज़ यानी 434 डॉलर्स का कर्जा है। यानी उन लोगों पे कर्ज भी हमसे बहुत कम है और ग्रोथ रेट हमसे बहुत ज़्यादा है, तो वो हमसे पहले ये कर्जा लौटा भी पाएंगे और जल्दी डेवलप भी कर पाएंगे। ये पाकिस्तान के लिए ऑब्वियसली एक अलमिया है, बट देर इज़ ऑलवेज स्कोप ऑफ लर्निंग फॉर पाकिस्तान के हम लोग कहाँ गलत गए हैं, कहाँ हम लोगों को अपनी इकॉनमी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे आ जाते हैं तो फॉरेक्स पाकिस्तान का पिछले 2 इयर्स में इम्प्रूव हुआ है, एविडेंटली इम्प्रूव हुआ है। एंड राइट नाउ पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो 20 बिलियन डॉलर्स हैं। लेकिन अगर हम बांग्लादेश से कंपैरिजन में आ जाएं तो फिर
پاکستان کے جو فارن ریزروز ہیں وہ بہت کم نظر آتے ہیں, آدھے سے بھی کم نظر آتے ہیں, کیونکہ بنگلہ دیش کے اس وقت اسٹینڈنگ فارن ریزروز, یہ جو فارن ریزروز میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں, یہ لیٹسٹ اسی مہینے کے جو ڈیٹا شیئر ہوا ہے اس کے حساب سے ہیں, اور اس وقت بنگلہ دیش کے فارن ریزروز $42 بلین ہیں, یعنی مور دین ہاف فرام واٹ پاکستان ہیز. پاکستان کے پاس صرف $20 ہیں اور $20 بلین ہیں, بلکہ جبکہ بنگلہ دیش کے پاس $42 بلین کے فارن ریزروز موجود ہیں. دنیا میں کون سی کنٹری کتنی اسٹیبل ہے, اس چیز کو میجر کرنے کے لیے وٹ پیپل سی, کیا دیکھا جاتا ہے انٹرنیشنل ارینا میں کہ کس کنٹری کے پاس فارن ریزروز کتنے ہیں. فارن ریزروز میجر ہوتے ہیں ڈالرز میں, اور ڈالرز کے فارن ریزروز جو اس وقت بنگلہ دیش کے ہیں وہ پاکستان سے بہت زیادہ بہتر ہیں. آپ کو بتا دیں کہ جتنی جلدی فارن ریزروز بڑھ رہے ہیں بنگلہ دیش کے, یہ انڈیا کے فارن ریزروز کے بھی پاس آتے جا رہے ہیں, کیونکہ گروتھ انڈیا کی بنگلہ دیش سے بہت زیادہ سلوور ہے. ورلڈ بینک کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق بائی 2030 میں بنگلہ دیش پاکستان سے اور بھی زیادہ آگے نکل جائے گا اور دنیا کا 26واں سب سے زیادہ پاورفل اسٹیٹ بن جائے گا. ایک چھوٹا سا اسٹیٹ جس کو کہا جاتا تھا کہ یہ ڈیولپنگ کنٹریز میں بھی نہیں آئے گا, بائی 2030 وہ ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ ورلڈ بینک کی اپنی رپورٹ میں انہوں نے لکھا ہے. ایکسپورٹس کی بات کی جائے تو ٹھیک ہے, ہم لاک ڈاؤن ایئر کو چھوڑ دیتے ہیں, 2020 کے میجرز نہیں لیتے. 2019 میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جو جو ایکسپورٹ ریٹ ہے, فارن ایکسپورٹ ریٹ بنگلہ دیش کا وہ $35.8 بلین تھا, جبکہ پاکستان کا ایکسپورٹ ریٹ واز اونلی $24 بلین. آلدو بہت زیادہ فرق نہیں ہے, لیکن $10 بلین کا فرق ہونا بھی بہت ایویڈنٹ فرق ہے, گیون دا کنڈیشن کہ بنگلہ دیش لاسٹ 2 سے 3 ڈیکیڈ یعنی 20 سے 30 سال کے درمیان اتنا ریکور کیا ہے, اتنا ٹاپ پہ آیا ہے کہ وہ پاکستان کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ ایک کنٹری کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں جب بات کی جاتی ہے تو وہاں پہ یہ ضرور دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پہ چائلڈ لیبر کی سطح کیا ہے, خواتین کے ساتھ وہاں پہ کیا سلوک ہو رہا ہے, اور جو انڈیکسز آتے ہیں, جو رپورٹس آتی ہیں بنگلہ دیش کے بارے میں, وہ پاکستان سے فار بیٹر ہیں. اگر ہم کمپیریزن کرنے لگیں خواتین کے حوالے سے, جو ورکنگ ارینا میں اس وقت بنگلہ دیش میں خواتین کی شرح ہے, پرسنٹیج ہے, وہ 33.2% ہے, جبکہ پاکستان میں جو ورکنگ وومن اس وقت پاکستان میں کام کر رہی ہیں وہ صرف 25% ہے. بہت زیادہ ایویڈنٹ فرق نہیں لگتا ہے, لیکن اگر آپ ٹوٹل کے حساب سے دیکھیں تو جو بنگلہ دیش میں ورکنگ وومن ہیں وہ زیادہ فعال ہیں, جبکہ پاکستان میں ابھی بھی بہت زیادہ امپروومنٹ کا سکوپ نظر آتا ہے. پاورٹی ریٹ کی اگر آپ بات کریں تو پاورٹی پہ بہت زیادہ کام کیا ہے بنگلہ دیش نے پچھلے کچھ سالوں میں, اور پہلے سے اب کا جو ان کا پاورٹی ریٹ ہے وہ بہت زیادہ کم ہو گیا ہے. اسٹینڈنگ پاورٹی ریٹ جو بنگلہ دیش کا ہے وہ 24% ہے. ساتھ ہی ساتھ بات کرتے ہیں ان ایشوز کی جو انٹرنیشنلی اگر آپ دیکھیں تو صرف ڈیولپڈ کنٹریز زیادہ بات کر رہی ہوتی ہیں, جیسے کہ سیٹلائٹ پروگرام کے بارے میں جب بھی ہم سوچتے ہیں تو یا رشیا کا نام آتا ہے یا USA کا نام آتا ہے. پچھلے دنوں انڈیا بھی بہت زیادہ سرخیوں میں رہا جب ان کا مشن ناکام ہو گیا, مشن منگل. لیکن کیا ہمیں پتہ ہے کہ بنگلہ دیش کی بھی سیٹلائٹ دنیا کو روٹیٹ کر رہی ہے. بنگا بندھو 1 واز بنگلہ دیشی سیٹلائٹ جو ہم اس وقت پوری دنیا کو آربٹ کر رہی ہے, جبکہ پاکستان کی ایسی کوئی بھی سیٹلائٹ اس وقت تک نہیں بنی. یعنی اسپیس ٹیکنالوجی کے بارے میں ہم دیکھیں تو پاکستان نے نہ کبھی فوکس کیا ہے, اگر فوکس ہوتا بھی ہے تو اسے مذاق میں اڑا دیا جاتا ہے. اسپیس ٹیکنالوجی کے حساب سے پاکستان بنگلہ دیش کے کمپیریزن میں آتا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمارا تو ابھی تک اسپیس ٹیکنالوجی میں کوئی ٹرائی بھی نہیں گیا, تو سکسیزفل یا انسکسیزفل ہونے کی تو بات ہی نہیں آتی. سکسیزفلی اس وقت بنگلہ دیش کا سیٹلائٹ آربٹ کر رہا ہے ارتھ کو, جس کا نام ہے بنگا بندھو 1. آخر میں بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں اور بنگلہ دیش میں اس وقت ڈالر کا ریٹ کیا چل رہا ہے. ہم لوگ پاکستان کا جو پاکستانی روپی ہے وہ آلدو پچھلے کچھ مہینوں میں بہتری کی طرف آیا ہے ڈالر کے حساب سے جب کمپیریزن کرتے ہیں. اس وقت پاکستان میں جو ڈالر کا ریٹ ہے وہ
157.8 है रुपीज़, $1 इज़ इक्वल टू 157.8 रुपीज़। लेकिन अगर हम टके के साथ कंपेयर करें जो बांग्लादेशी करेंसी है तो $1 इज़ इक्वल टू 58 टकास, यानी हमें डॉलर बहुत महंगा पड़ता है अगर हम कंपैरिजन करें टके के साथ। तो ओवरऑल हमने आपको सारे स्टेटिस्टिक्स बताया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में अब कितना फ़र्क हो गया है। बांग्लादेश की सेपरेशन पाकिस्तान के लिए हमेशा एक हार्श रियलिटी रही है, अब भी एक हार्श रियलिटी है, लेकिन व्हाट वी नीड टू पॉन्डर, इस वक्त सोचने की क्या ज़रूरत है, किस पर काम करने की ज़रूरत है, वो ये इशू है कि वेयर वी वेंट रॉन्ग, हमसे क्या गलतियाँ हुई, उनको इम्प्रूव करने की और पाकिस्तान की इकॉनमी को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों एक दूसरे की इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं, दोनों के दरमियान अब अच्छे ताल्लुकात हैं और फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पाकिस्तान भी मुबारकबाद देगा ऑन 50th गोल्डन जुबली ऑफ बांग्लादेश। दुनिया में और कौन सी बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो जानने के लिए ग्लोबल ट्रक्स की वीडियोस को आगे ज़रूर देखते रहें। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में आपके क्या ख़याल हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सेपरेशन के बारे में आपके क्या ख़यालात हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें।